Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 1er juin 2011. Il est 15h35 et on démarre avec vous ce nouveau rendez-vous de Gilles Médien consacré à une thématique, surtout à une question qu'on entend très souvent. Je ne comprends pas ce qui se passe. Normalement, je suis supposée être heureux. J'ai tout pour l'être, mais je n'y arrive pas. Pourquoi? En tout cas, si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas. Partagez avec nous vos sensations, vos sentiments, votre point de vue, votre expérience et votre état d'esprit sur le 08 063 63 ou sur gilles@medium.com. Vous avez été nombreux justement à réagir à notre promo. On a beaucoup de mails, on a des appels à ce sujet. On en discute à partir de 16h. Pourquoi? Eh bien parce que la première demi-heure est consacrée, comme on vous a habitué à ça, aux questions des auditeurs et des auditrices qui n'ont rien à voir avec la thématique du jour. Mais voilà, on est obligé par la force des choses. On a été submergé de mails. En tout cas, comme on l'a déjà annoncé, dorénavant, les mails sont automatiquement transférés au professeur Dribi. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas traiter tout le monde. Donc tous les mails, voilà. Professeur, bonjour. Bonjour Yasmine, marhaban. J'ai pris 1 minute 30 pour mon intro. C'est pas grave. C'est un plaisir de vous entendre. Eh bien, merci beaucoup, professeur. Vous allez bien? Merci, la barakallah fik. Vous êtes donc, je le rappelle, en direct avec nous de notre studio de Casa. Et on va commencer par un premier mail qui nous est parvenu du Canada, de Montréal. C'est une maman qui nous appelle, qui nous a écrit pour nous dire bonjour du fond du cœur de la part d'une maman de Montréal. Alors je vous remercie, vous félicite pour votre émission. Je l'écoute très souvent. Alors je suis une maman de 45 ans divorcée depuis presque la naissance de ma fille, c'est-à-dire en 2007. J'ai un garçon de 7 ans et demi et donc une fille qui aura 4 ans le 29 juillet. Voilà, les raisons du divorce étaient très compliquées. Sachez que je suis du genre que s'il y avait vraiment une petite chance de remédier à la séparation, eh bien, je l'aurais fait, mais ce n'est pas possible. Alors, le problème pour lequel je vous écris, c'est mon fils. Il n'arrête pas de réclamer son père, vu que les visites sont supervisées et que monsieur n'a jamais respecté la fréquence des visites, c'est-à-dire une fois par 2 semaines. La dernière fois, comme j'avais refusé de lui parler, il a renoncé à la visite du 7 mars 2010 et a demandé à mon fils de choisir entre sa maman et lui. Et puisque le garçon lui a répondu qu'il veut rester avec moi, le père lui a carrément dit « Moi aussi, je ne veux plus être ton papa ». Et il a quitté sur le champ le centre où la visite se déroulait. Depuis, il ne s'est plus manifesté. Sachez bien que même financièrement, il ne nous aide pas. Depuis, mon fils ne veut pas revenir là-bas, donc au centre de visite. Il est devenu agité, agressif, affiche un non à toute chose ou toute demande de ma part, comme se laver et autres. Il est brillant au niveau de sa scolarité, il est très affectueux aussi. Quant à ma fille, eh bien, elle ne comprend rien, mais elle sait qu'elle a un père, elle est contente quand elle sait qu'elle va aller le voir. Donc merci de m'éclairer, car très souvent je hurle après eux, mais aussi je les fais sortir, on fait des activités selon mes moyens. Sachez aussi que je fais tous mes efforts pour avoir une petite maison avec un jardin, pour leur assurer un épanouissement. Voilà, parfois je suis dépassée par tout ça. Je suis fatiguée de tous les efforts que je dois faire parce que je dois m'occuper de tout de A à Z. Parfois je sens que j'étouffe mon fils car je suis tout le temps derrière lui. Alors s'il vous plaît, comment bien me comporter avec eux, sachant que j'ai un frère aussi qui habite à 1 heure de route de chez moi. Il a 2 garçons, 11 ans et 9 ans, et une fille du même âge que la mienne, c'est-à-dire 3 ans et demi. Et que ma mère de temps en temps est chez moi. Mon fils n'arrête pas de dire qu'il aimerait bien avoir un grand frère pour habiter avec lui. Alors comment réussir l'éducation et la structuration? Comment combler le vide et le manque du père, sachant même s'il était présent, eh bien on serait tout le temps en train de nous disputer. Grand merci du cœur de la part d'une maman de Montréal et surtout aidez-moi s'il vous plaît. Marhaban. En ce moment, il vient d'y avoir une sortie d'un très bon film en France. Une maman avec un garçon qui cherche et qui trouve un homme. Et le thème de ce film, c'est qu'elle va payer cet homme pour le convaincre de jouer le rôle du papa absent qui revient. Et ce qui est marrant et très fin dans ce film, c'est que ce monsieur va jouer à la perfection ce rôle et il va y avoir un vrai lien entre le prétendu fils et le prétendu papa. Mais ça, comme vous le dites, c'est de la fiction, c'est un film. C'est ce que nous appelons les relais. Les relais, c'est ça, madame. C'est une fiction qui va devenir réalité. Parce que le fait que le père soit une information, ce n'est pas une vérité pour l'enfant. La vérité, c'est la maman. Il est sûr et certain
c'est sa maman, il la connaît. Le papa, c'est un étranger. C'est à travers la maman, son amour, son désir, sa relation avec lui, que l'information, cet homme est ton papa, va parvenir à l'enfant, madame. Donc, c'est une fiction. Mais cette information, peut-être, juste dans ce cas précis, monsieur professeur. Alors, dans ce cas précis, je peux comprendre quand vous dites que c'est une information pour la petite, puisque le divorce a eu lieu avec la naissance de la fille, donc elle n'a jamais véritablement vécu avec lui. Pour le garçon, c'est autre chose. C'est-à-dire que, au-delà de l'information, il a intégré le fait que cet homme-là, c'est son père. Moi, je parlais de la structure. D'accord. C'est-à-dire, à la naissance, à partir de la première semaine, la deuxième semaine, l'enfant est en train de téter, il est dans les bras de sa maman, c'est un nourrisson. Un monsieur arrive à la maison, ce monsieur vient saluer cette femme, lui fait la bise, l'embrasse. Ce nourrisson sur le sein ou avec le biberon constate un changement physiologique. Les traits et les faciès de sa maman changent. هاد الحروف اللي كيتغيروا في وجه الأم الرضيع كيقراهم من الله كيشوف العينين ديالها كيتفتحوا كيشوف الجناح ديال الأنف لي ناغين كيشوف هذاك الجناح ديال الأنف كيترعدوا كيشوف صوتها كتغير النبرة وليداتنا لا لي نوريسون سون تري بويسون في لوديتيف كيسمعوا مزيان. هاد لي نيونس كيعطيوه بأن شي حاجة تغيرات في المحيط ديالي أنا الرضيع مع الأم ديالي. كيحضر خالو كيحضر جدو كيحضروا الناس، ولكن هذاك التغيير اللي لاحظ هو في هذيك اللحظة اللي حضر هذاك السيد اللي سميتو انكونو مجهول مازال ما معروفش، كيعطيه انطباع اون امبرسيون. هذا الانطباع لالا سيت امبرسيون غيولد واحد الإحساس خاص، غيبقى فيما يحضر هذاك السيد كيتغير الفاسياس، الحركات ديال الوجه والجنحين ديال الأنف والصوت والدقات القلب والعرق في الداد. هذا بطبيعة الحال إذا كانت كتربطهم محبة. هذا الانطباع اللي ولد ذاك الإحساس كيبدا يكبر. هذاك الإحساس الطفل الرضيع ما عندوش القدرة باش يسول، ما عندوش الخطاب، ما قادرش يقول ماما شكون هذا السيد. حتى واحد الوقيته كيهزو واحد الدرعين كيشدوه وكيتم مهزوز وعينيه كيشوف واحد الوجه في واحد اللحية في واحد السيد كيشوف فيه وكيضحك وديناتو وقلبو والكيان ديالو كله مهزوز Excusez-moi de vous interrompre, professeur. On ne peut pas développer ce sujet du premier jour de la naissance jusqu'à donner la réponse à la dame, parce que par manque de temps, on a d'autres mails, et donc il faut être assez bref pendant cette première demi-heure. À ce moment-là, l'information vient de la maman. Had Sid huwa babak. Après, c'est un travail de relation entre ce monsieur et ce garçon ou cette fille. Ce que je recommande à cette maman, c'est le deuil doit se faire entre le garçon et le père. Le deuil, il doit se faire dans tantôt la dépression, tantôt la colère, tantôt l'exaltation et l'excitation. C'est tout ça. تدخل عندهم واحد البانوبلي ديال لي سنتيمون، غتولي عندها مسكينه واحد الهيجان ديال العواطف، مره الضحك مره التقليقه مره البكاء مره الغضبه، يدخل هذا الشيء. تيخص لابد ما تشوف واحد الشخص من كندا ماشي بالضروره يكون خالو او يقدر يكون اجنبي مختص، ماشي بالضروره ام سيكولوج، يكون غير ايدوكاتور، ناس دي وليدها مع وليدات يديروا les activités رياضه يخرجوا للطبيعه، وكيكون شي راجل اللي عنده تجربه اللي مربي وليدات اللي هو براسو والد. Pour faire une sorte de transfert? Oui, Léla. Et c'est recommandé le transfert, professeur? Allah, bien sûr, c'est recommandé. Pourquoi je pose cette question? Parce que s'il y a transfert, donc c'est transfert de sentiments, transfert d'affect, et est-ce que cette personne-là pourra jouer le rôle de papa? Non, toute la vie. Pas le rôle. Non. Le rôle, la maman va se suffire. Nous, on parle de ensemencer. راه بحال اللي كتجيب السماد الغبار كتجيبوا للجرده ديالك.
دابا هاد الوليد خصو الغبار. D'accord. C'est pas dangereux émotionnellement pour l'enfant. Voilà. إلا كان هذاك لو غولي راجل طيب وعنده أخلاق وعنده مرجعيات، ماشي بحال اللي غنعطيو ولدنا بحال دابا مثلا لي كوتش في السبور في الرياضة سون دي غولي. Bien sûr, oui. لي بروف دو ميوزيك سون دي غولي. لي انسينيون اللي يخدموا علينا في التعليم سون دي غولي. الجيران والحباب سون دي غولي. ما نبقاوش نقلبوا نخدموا غير بنفسنا. الام بوحدها مع ولادها لا، خصها تفتح هذا المجال وتخلي لا فاز ديال لو دوي غدوز 6 mois غدوز 1 an غدوز 2 ans. Si on peut revenir, professeur, sur cette phase de deuil, comment faut-il s'y prendre? Puisque le papa ne veut plus voir l'enfant, l'enfant continue à réclamer son père indirectement. Comment installer, amorcer ce deuil? Le fait que l'enfant réclame le papa à la maman, c'est qu'en fait, les enfants considèrent la maman toute puissante. تيقول لها ماما الحل بيدك، ماما تقدري تفكي لنا هذا المشكل. الوليدات كيفهموا ولا لا؟ تشرح لولدها تقول له ولدي مستحيل نرجع مع باباك، وقع لينا تشرح ليه. هنا ما نساوش ان التصرف ديال هذا الراجل معنيتها راه مازال طامع في مرته وباغي يرجع. السيدة قالت لو لقات un petit peu quelque chose à travailler, elle lui aurait donné une chance. Oui. Le fait qu'elle ait fermé d'une manière absolue et définitive, les raisons lui appartiennent. Elle sait pourquoi. Mais le fait que ce monsieur se serve de son fils pour déstabiliser cette famille et surtout cette femme, c'est qu'il tente de revenir. Le fils a compris que le père veut revenir. Donc en fait, inconsciemment, le fils reproche à sa mère de ne pas donner une chance à leur père. D'accord. Il faut qu'elle explique pourquoi elle refuse. Qu'elle lui donne les vrais arguments. Les vrais arguments. Même un enfant de 7 ans. Oui. D'accord. Et c'est important qu'elle prenne le téléphone et qu'elle parle avec son père devant lui. Elle lui dit, je t'ai donné une chance, nous avons tenté, mais toujours la vie a été un enfer avec toi, et maintenant tu fais en sorte que tu me responsabilises. Et le fils est en train d'écouter. Ça ne va pas suffire, ça va juste justifier. Mais le travail, on ne fera pas l'économie de se colter les crises, qu'on explique ou pas. On doit se colter les crises. Très bien, professeur. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vous en prie. Il est déjà 15h47, Désolé. mais voilà, le cas le demandait. On s'excuse auprès de nos autres auditeurs d'avoir pris autant de temps pour cette situation. Alors, on va passer à un autre mail, celui d'une demoiselle qui nous dit « J'ai 37 ans, j'ai un père autoritaire, la communication est impossible avec lui. Il m'interdit de voyager avec mes amis et si je tarde le soir au-delà de 20h, eh bien, je passe un interrogatoire. Je suis membre d'une association à activité médicale et sociale qui organise des actions dans toutes les villes du royaume et j'étais toujours obligée de mentir pour y participer. Prochainement, on aura une action. Je ne veux plus mentir. Alors, que faire, professeur? Et en parallèle, sachez que j'ai une sœur qui a 23 ans, qui est obèse, 1m54 pour 110 kg. À l'âge de 18 ans, eh bien, elle a suivi un régime prescrit par une endocrino pendant 9 mois, par lequel elle a perdu 15 kg, mais elle n'a pas pu continuer. Elle mange tout et n'importe comment. Elle ne pratique aucun sport. Elle est très sédentaire. Parfois, elle pense à la solution chirurgicale. Je sens qu'elle souffre de cette obésité. Que faire? Est-ce que les deux cas sont liés, professeur? Sachant qu'il y a cette oppression, هنا ملي كيكون واحد الاب او الام اللي كيخنقوا المتعه وكيخنقوا الحياه في البيت بواحد الهيمنه بواحد السيطره بواحد العجرفه اللي لا مبرر لها. وليداتنا الحمد لله متخلقين وولاد الناس متخلقين، والله يسمح لهم بعض الاباء اللي كيوصلونا رسائل من عند الناس اللي كتلقى الاب مانع البنيات يتزوجوا بحكم الاخت الكبيره باقا مزوجاش. وشي تصرفات اللي شنقول لك لا كان حزنوا وتنمرضوا. هذه هي الشظايا الجاهليه اللي باقا مجروره حتى الان. فالحضاره والثقافه والاندفاع ديال الشباب والصمود هو اللي غيغير وغادي يحارب شظيه هذه الجاهليه. فهذه البنت خصها تصارح الاب ديالها وما تخوفش انه غيوقع اصطدام، وغتسمع ها السخط وها الرضا وغتسمع التهديدات وانا فيا القلب وغنطيح لكم هنا وغنموت وغنشلل وانتم سبابي وانتم جبتوا لي العار والناس كيدويو فيكم، خاصه الا كتبقى مزوجاش.
الناس كيظنوا بأن الزواج هو السترة. ما معنى السترة؟ أن الفتاة عار وخصنا نبقاو حادينها لا تجيب لنا المشاكل. كينساو الناس بأن الفتاة راه مواطنة وعندها حقوق وعندها واجبات وأنها مسؤولة على نفسها من 18 سنة. فهذا الأب مازال ما تقبلش أن هذيك البنت راها شخص مستقل، فخصها تثبت تقول ليه بابا ما كندير حتى حاجة اللي كتعب وربيتينا الله يجازيك وعلمتينا المبادئ وحنا أولاد هذه المبادئ. تواجهوا بالحقيقة وبالأداب، ما ترفعش صوتها، ما تخسرش الكلام، دوي كلام متأدب، تتعامل بالصبر وثبات، ولكن تاخذ القرار تقول لي عمل ديالي هذا ما يمكنش ما يمشيش للعمل ديالي. يمكن لك تسول الناس المواضيع اللي غنمشيو فيهم، ها الهواتف ديالهم، بغيتي تتصل ها انت تتصل، ولكن بابا غنمشي لان حياتي هذه وعمل ديالي هذا وخصني نقوم بهذا العمل، لان الصراحه كيف تيقولوا المغاربه والله ما قاصح ولا كذاب. بالنسبه للاخت اللي عندها المشكل لوبيزيتي، الخوف، الارتباك والشك والارتياب تيكون على الشخص ما عارفش حياته كي غتصبح غدا، المستقبل ديالو كي غيتكون غدا، ما عارفش كيفاش تكون الاشياء ديال حياته. كيف كيديروا لالا لي ماميفير اللي تيكونوا في الطبيعه وكيكون جاي واحد الخريف وواحد الشتاء قاسيه، كيديروا خزان ديال الماكله كيبقى ياكل الماميفير باش كيدير ان ستوك دو غريس. Ben c'est pareil. Nous les humains, quand on a peur, on veut faire un stock parce qu'on a peur qu'un jour, dans une semaine, dans un mois, on n'aura pas assez d'argent, on n'aura pas de quoi manger. C'est un réflexe. Le fait de stocker dans son corps, de faire l'enveloppe charnelle, d'avoir une carapace, parce que l'intérieur on souffre. Or, la carapace charnelle ne modifie en rien l'affect psychique, parce qu'ils sont liés, mais en même temps deux dimensions séparées. Il faut qu'elle consulte un thérapeute, qu'elle exprime ses angoisses, qu'elle fasse face à ses peurs، تواجه المخاوف وتلقى لهم حلول بسيطة، ما تكلفش نفسها فوق الطاقة. Le fait qu'elle choisisse de faire une opération, le fait qu'elle ait recours à l'esthétique, c'est une solution pour moi de fuite. Il vaut mieux rester. C'est une solution de facilité. Voilà, il vaut mieux rester gros. Il vaut mieux تقبل وضعيتك. صبر، الناس غيشوفوا فيك ويقولوا هادي هكا، يا لور صبر. Il faut savoir que pour modifier un poids, ça se travaille sur 5 ans jusqu'à 10 ans. Surtout quand on a atteint un poids assez conséquent. Il ne faut pas se précipiter à faire des régimes très forts, draconiens, et baisser le poids au bout d'un an et demi, 2 ans, ça rechute et on reprend du poids. Professeur, il est 15h53, on a encore 2 autres mails, donc je pense que c'est bon, on va pouvoir répondre à tous nos auditeurs et auditrices. Justement, une maman qui nous écrit concernant son fils qui a 3 ans, 8 mois. Alors elle nous dit, il y a 6 mois, j'ai une fille. Alors en plus, j'ai inscrit mon fils à la crèche à la même période. Au début, il voulait à tout prix frapper sa sœur. Une fois, je l'ai trouvé par terre. Il l'a jeté de sa chaise. Mais maintenant, ça en est fini avec ses crises. Il a l'air de bien l'aimer, sauf que ça fait 3 mois à peu près qu'il a commencé à se ronger les ongles. Je n'arrête pas de lui demander d'ôter sa main de la bouche, mais rien n'y fait. Alors voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Comment expliquer ce comportement? Et comment surtout faire pour qu'il ne se ronge plus les ongles? La question. On a souvent entendu dire, professeur, excusez-moi de vous interrompre, que se ronger les ongles, c'est un signe de stress. Est-ce que c'est vrai ou c'est une idée reçue? Là, mais c'est question de stress tel qu'on le vit nous les adultes. L'enfant n'est pas stressé par l'environnement. L'enfant est instable. D'accord? D'accord. Le nourrisson, اللي كيكون رضيع وكترضعو ماماه وكيشبع وكتشدو في يديها وكينعس، il est stable. تكون الأم متعصبة ومتوترة ومريضة ترضع ولدها تشعل فيه العافية الرضيع، يبدا يترنح بحال اللي واكل الفلفلة الحارة، لأن ما نساوش أن ما كنرضعوش غير الحليب، راه كيشرب منا الرضيع حتى العاطفة. بمعنى كنتي لداخل مطمئن ومستقر غيشرب منك طمأنينة واستقرار. إلا أنت لداخل متوتر والله اللي عالم بيك وكلك اكسبلوزيون غيشرب منك التوتر. أنت الادولت، أنت الكبير، كتمشي للكلوب، كتمشي للملهى، كتمشي للمقهى، كتخرج، فعندك فين تفرغ التوتر وتخرج الأشياء اللي داخل.
هو الرضيع كيعول الكبير. فهنا خاص لو غولي البابا سي ان غارسون والكور اكور انكور اون فوا. الوليد في يد بواه في دراعو والاب كيحسن وجهه والوليد حداه كيلعبوا وياه ويشد ارقان في يده ويدهن لولده داتو كلها والرجلين على الصدر واليدين في اليدين والوجه على الوجه. هذيك الضربات القلب ديال القلب ديال الاب كيسمعها الولد كتستقر ليه في ودنه. سي une question d'harmonie. Quand on veut بغينا نساوي واحد الآلة pour faire les harmoniques ما يمكنش نديروها في الضجيج. فالموسيقي كيحط ودنه في وسط البيانو والنوطة الأصلية راه عنده في قلبه راه عنده في دماغه كيسمع لنفسه النوطة اللي لداخل وكيقارنها مع النوطة الآلة كيبقى يزيد وينقص حتى كيساوي. الأب اللي فاهم ماشي الذكر اللي فاحل. الأب اللي فاهم خصو يعرف أن ولده خصو يتساوى بحال الآلة غير ما كيتساواش من برا ما عندوش هو الوتريات كيتساوى من الداخل. Alors professeur, à chaque fois vous nous donnez des bribes d'informations à ce sujet-là. C'est du goutte à goutte. Ouais, je suis. Mais c'est quoi au fond? Au fond, c'est que l'esprit, c'est comme une onde. Pourquoi nous aimons la musique? Pourquoi la musique nous fait tant d'effets? Parce qu'elle nous calme, elle nous apaise. Nous. Sans métaphore, concrètement, qu'est-ce que c'est? Là, vraiment, l'esprit, il est comme ça. L'esprit, madame, c'est une onde. Une idée physique, mais nous avons une impression. C'est une onde. Il résonne. C'est une résonance. Et dans cette résonance, il y a une théorie mathématique qui s'appelle la théorie des nacelles, qui a modifié une approche en astrophysique et qui a permis aux astrophysiciens d'accéder au-delà de la particule. Il y a les ondes. Au-delà du noyau, il y a encore autre chose. Quand se terminent les particules, commencent les résonances. Et les ondes électromagnétiques, comme leur nom indique, tout comporte des ondes, y compris les humains. Et lorsque vous avez une onde qui n'est pas instable, une grosse onde à côté d'elle la stabilise ou la déstabilise. Voilà, madame. D'accord. Alors, professeur, il est 15h57 déjà. Voilà, je vous propose éventuellement un autre mail. Top chrono, voilà. Donc, ça sera vraiment serré. Alors, ce que je vous propose à ce moment-là, c'est de faire une petite pause en musique. On va passer une petite chanson de 2 minutes, justement, avec Félix Karam. Et on se retrouve après le flash de 16h. Donc, vous restez avec nous pour la suite sur Média, la suite de notre thématique. On vous la réexpose après la synthèse. 16h04 sur Média. Très bonne journée à toutes et à tous. J'ai tout pour être heureux, mais je ne le suis pas. Pourquoi? Eh bien, beaucoup de personnes ont réagi à cette question, comme quoi, eh bien, beaucoup de personnes se la posent. Et pourquoi? Eh bien, la réponse, on espère qu'on l'aura avec vous aujourd'hui, professeur Delébi. Voilà. J'ai tout pour être heureux. Ou les ouvertures. On commence par les ouvertures et on finit par la réponse. Voilà, ça serait l'idéal. Alors, professeur, se dire qu'on a tout pour être heureux. D'abord, est-ce que la première partie, est-ce que se dire ça, est-ce que c'est possible? Se dire j'ai tout pour être heureux. La suite, c'est je ne le suis pas. Donc, est-ce que j'ai tout pour être heureux? D'abord, est-ce que c'est plausible? Non, non. Ça me rappelle juste la chanson. Donc, en fait, ça, c'est la réponse. Ça me rappelle la chanson de Walt Disney, dans le dessin animé avec le sanglier et son camarade. Et après, dans le livre de la jungle, on a tout pour être heureux avec l'ours et Balou et la tigresse. Oui. C'est un mythe, madame. C'est un mythe. Parce que un tout, c'est conditionné par l'instant et par votre âge. Chaque âge a ses besoins. L'adolescent a un besoin. Il veut son portable, son téléphone, un peu d'argent
et c'est tout pour être heureux. Alors, en général, quand est-ce que... Bon, on comprend finalement qu'un ado s'en plaigne, parce qu'on se dit ça fait partie de l'état d'esprit d'un adolescent, c'est normal, c'est des éternels insatisfaits. Et puis, quand on est adulte, quand on arrive à l'âge adulte, quand on travaille, quand on a une famille, quand on a des amis, voilà, on a notre petite vie, on a une petite vie, on s'est construit une petite vie, mais on se dit, il y a quelque chose qui manque. Pourquoi je n'arrive pas à m'épanouir et à être heureux avec tout ça? Alors, à ce moment-là, l'instant et l'âge, comment ils rentrent en jeu, comment ils conditionnent cet état d'esprit-là? La perception à travers la fenêtre du désir. Le désir, madame, c'est quelque chose de magnifique, mais en même temps, il nous parasite, il nous déstabilise. Plus vous regardez la vie, la vôtre, à travers le prisme du désir, plus vous allez être magnifié un moment et instable et déstabilisé des moments. Le désir, il a quelque chose de volatile. C'est comme un parfum. Il est là, vous le mettez, il vous charme, il vous couvre, il vous enveloppe, il vous entraîne, et petit à petit, il froidit. Le fait de refroidir, il s'estompe, et ensuite, il disparaît. Eh bien, les humains veulent faire durer le maximum possible cet instant de parfum. Alors, professeur, je vais essayer de faire un peu de psychanalyse avec vous. Donc, est-ce qu'on peut dire que lorsque le désir parasite, lorsqu'il il influence beaucoup négativement sur nous, est-ce que c'est lié à l'enfance? Est-ce que c'est lié au fameux stade fusionnel avec la maman? Est-ce que c'est ça qui va faire la différence entre deux personnes, une qui ne va pas se plaindre, qui va se contenter de sa situation, qui va apprécier sa situation, et une autre qui ne sera jamais heureuse malgré qu'elle ait une bonne vie, une bonne situation? Quand je dis situation, ça ne veut pas dire uniquement matériel, mais voilà, même si elle arrivait finalement à ce qu'elle voulait, avoir une petite maison, avoir une famille, avoir un bon travail. Quand je dis un bon travail, c'est-à-dire un travail qui lui plaît, toutes ces choses-là. Alors, ce qu'on appelle en arabe, en fait, le qana'a. Alors, déjà, je vais répondre à la première portée de votre discours. D'accord. Il faut savoir, comme psychanalyse, la petite enfance, tout ce qui se passe dans la relation fusionnelle, ça ne constitue que les bagages primaires qui vont créer les fondations de ce que nous appelons en psychanalyse le ça. Le ça, rappelons-le encore, c'est là où vont résider, où ça va se constituer comme un noyau des pulsions primaires. Toutes les pulsions vont résider. Leur lieu, c'est le sang, et les fondations primaires qui vont servir à construire le sang, ce bagage, provient de la petite enfance, notamment la relation fusionnelle, le lien avec la perte du sein et ce qui va s'en suivre. D'accord. Le désir va se retrouver focalisé et happé et capturé par le sang pour s'en servir, pour assouvir les pulsions retenues dans le sang. À travers ce travail... Et cet état d'esprit-là, ne pas arriver à trouver ce bonheur, est-ce que ce n'est pas une pulsion? D'accord. Les pulsions travaillent tout le monde. Arrive le moment où l'enfant va se servir du langage. Il va bien l'utiliser à partir de 10 ans, de 9 ans, mais le langage lui-même ne lui permet pas de combler et de s'exprimer et d'extérioriser. Parce que le discours, comme l'a analysé si bien Jacques Lacan, est un discours, c'est-à-dire un énoncé qui manque de mots pour dire toute la vérité. À partir de cette deuxième insatisfaction, parce que le langage maintenant est là, la conceptualisation de mon être intérieur, qui est mon esprit, mon psychique, se fait dans le langage. C'est une enveloppe
conceptuels, sémantiques, mais les mots me manquent. Quand je veux dire quelque chose, quand je veux m'exprimer, كتشوف على المواطنين والمواطنات عندنا في المغرب اللي كيتكلموا مع بعضياتهم كيبدا يشد في الاخر ويزعزع عليه في خدو وكيقول ليه واش فهمتي واش فهمتي علاش كيلح المواطن على المواطن الاخر واش فهمتي Est-ce que le discours est bien parvenu فوالا حيت هذاك الخطاب ديالنا حنا الادميين هو خطاب في التركيبه ديالو محطوطه فيه علامات ناقص. فكتجي عند الواحد كتقول ليه انا جيعان تيقول لك اذا نتغداو كتقول ليه لا بغيت غير خبيز وكاس داتاي ايوا تقول لك اذا ما جيعانش كتقول لها صاحبي راني جيعان تقول لك ملي قلت لك نتغداو قلتي لي لا وملي دابا كتقول لي اذا انت كتفلى ما عمر الجمله ما كتخاد بالطريقه اللي تقالت. دائما كاين تاويلات غيأولها الاخر غادي تمشي لشي عرس وغتقول للناس الله يخليكم كولوا غيقول لك واش هادو كيسحبونا حنا ما كاينش في ديارنا ميتين بالجوع. ملي غتقول لهم تخليهم في خاطرهم ما غتقولش لهم كولوا غيقول لك التأويل الثاني حتى واحد ما كبر بينا حتى واحد مرضى بينا والله ما نمدو يدينا هاد الطعام. لاحظ معايا هاد التأويلات لا فكيف ما دار الانسان كيحصل كيف ما دار كيحير. فاذا الخاصيه ديال الخطاب فيه النقصان والخاصيه ديال النزعه لي بولسيون انها كتدفع لا ساتيسفاكسيون كتدفع الاشباع الرغبه. فمن الداخل عندنا اون بولسيون ومن برا عندنا الخطاب ناقص. فكيفاش غادي شكون اللي غتبع؟ غتبع لا بولسيون اللي هي قويه هي اللي كتدفع الطفل الشاب والشابه المخدرات كيكون جالس في الدار ما عليه ما به حتى شويه كيتم الخارج كيجري كيمشي للزنقه وكيشد شي حاجه الله يستر من هذاك المخدرات وكيتناولها. كتقول لها ولدي ولا بنتي يلا خليتك في الدار ما عرفت اش طرا ليا. شفتي لا لا بولسيون هي هذه خدمتها. ملي كتجلس معاه وكتقول ليه Donc rien à voir avec cet état d'esprit là. De ne pas pouvoir être de ne pas pouvoir trouver le bonheur. Mais si سي كتلقى وليدات عائلتهم موفرين لهم كل شيء ما خاصهم حتى حاجه et ils sont malheureux. Vous avez raison madame de poser la question, c'est une question fondamentale. C'est elle qui pousse au suicide. Les jeunes qui se suicident الله يستر ils ont tout madame. Bonne santé, مزيونين في وجههم, ils réussissent leurs études, ils ont des parents qui s'en occupent. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est une question madame de que ce sens. soit pour les jeunes ou pour les plus âgés, ou pour les couples, pour tout le monde. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est une question de sens. Que signifie être un homme? Que signifie être une femme? Que signifie être mature, autonome? C'est du sens. عندها معنى. فالمعنى لا مكيف ماشي برأيي ولا رأيك. المعنى تيضغط عليه المرجعية الفكرية. نوضح. إلى أن المرجعية ديالي علمانية. لو سونس الاتجاه ديال حياتي الآراء والفكر ديالي غيكون خاضع للمرجعية العلمانية. ملي غيكون عندي مرجعية إسلامية الفكر ديالي وحياتي واتجاه حياتي غتكون خاضعة الفكر الإسلامي. شتي كل فكر إلا وعنده مرجعية كتضغط عليه وكتوجهه. عندنا علاقة الالتحام الانكارناسيون عندنا علاقة الالتحام مع المرجعية. فكاين اللي غياخذ المرجعية غير كقوانين غيخدم بها هذه حلال هذه حرام هذه دار هذه ما دارش. مؤخرا كنت في واحد البيت ديال واحد الناس نحاولوا نصلحوا واحد العائلة ولكن ما كتبش للأسف. فالناس حطوا حلوى واتاي في الكلام ديالي قلت ليه والله وبحق هذا الطعام اللي كناكل عندكم الولد والاب قالوا لي لا ما تحلفش بالطعام راه شرك. قلت ليه للاسف ما فهمت والو. انا ما قلتش والله قلت بحق بمعنى بديت من الصغير وعاد طالع الكبير. ملي قلت بحق هذا الطعام انتم اولتوها بالفكر الضيق انني شركت مع الله واحد اخر. ولكن من الله سبحانه وتعالى يقول والضحى
والشمس وتيقسم مالو كيحلف الله سبحانه وتعالى بنجوم مالو شنو معنيتها تيدير الله سبحانه وتعالى درجات كاين الدرجه الصغيره والمتوسطه والكبيره. كان يمكن بروفيسور تربط لنا بالمرجعيه. فإلا انت التحمتي في المرجعيه مع مبادئ كبيره غتوصلك الفضاءات كبيره، وانت لا التحمتي مع المرجعيه بمسائل ضيقه غتوصلك المرجعيه لواحد الفضاء ضيق. فشكون اللي كيخلق الناس؟ اللي كيخلقهم حقيقه راه ماشي الفقر، راه ماشي قله الفلوس، راه اللي كيخلق هو اش معنى نكون في هذا الشكل، اش معنى نوصل ونقرا ونلقى ما كيتعطاش قيمه الفكر ديالي. فالشخص عنده هدف سامي في الحياه انه يوصل رساله. Donc c'est ça en fait finalement la raison cachée derrière ce mal-être. الله يجازيك. D'accord. Le vrai sens, ce n'est pas de procréer, c'est facile de procréer. C'est facile d'avoir une voiture, une maison. Donc, et professeur, une question peut-être pour mieux comprendre. Donc, si on suit votre raisonnement, donc les personnes qui ont une reconnaissance, qui ont eu une reconnaissance à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, à l'échelle familiale, ces personnes-là ne ressentent pas ces sentiments? Ils vont ressentir les hauts et les bas du désir. Mais chez le désir, on devient inerte, comme Fao. Le haut et les bas du désir nous font de la tristesse, nous donnent des petites dépressions, nous fait vivre une froideur. Mais ces gens qui ont atteint le fait d'être au nom de la représentation, voilà. Ceux-là, ils vivent une liberté incroyable. Récemment, je vous avais parlé, madame, de la fameuse écrivaine de Tanger, qui un jour m'avait dit « J'ai tout accompli, mais quand j'ai perdu l'inspiration, j'aurais préféré mourir. » Parce que c'est une écrivaine, et une écrivaine de talent. Le jour où l'inspiration est revenue, elle avait tout, cette dame. Elle avait de l'argent, elle avait la situation, des enfants, un mari et tout. Mais regardez, l'inspiration est partie, et le sens de sa vie est perdu. Le fait de procréer, c'est une petite portée du message, c'est-à-dire le nom. اللي كنولدو راه رسالة كتحمل وكتولد هي الاسم. الأم كتسمي بنتها والأب كيعطيك نيته، ها هي الرسالة، ولكن هذاك هو الحد الأدنى. فريمون راه السي بي ناس كيطمعوا كتر، باغي الفكر ديالو يوصل، باغي الصدى، باغي الصوت، باغي الافكار تصبح يدولوها الناس. راه هذا طمع عندنا كاملين. علاش كاين في الفكر الاسلامي الانبياء والرسل؟ قال لك لا، الرسل هم ناس كيحملوا رسالات، وانتي وانا وناس اخرين هم رسل، كل واحد على قدر الوضع ديالو بكل تواضع تيحمل واحد الرساله صغيره، كاين اللي فيها صفحه، كاين اللي فيها جوج، كاين اللي فيها كتاب، كاين اللي فيها مكتبات. فالناس لاله لاحظ معايا شنو اللي كيهمهم ملي كيحقوا الفلوس والخدمه والزواج ويولدوا ويكون كلشي، شنو كيبغيو؟ تيوليو كيتكلموا، كيديروا نوادي، كيجلسوا في مقهى، تيجلسوا مع بعضياتهم، وكتلقى كل شخص كيعطي افكار في واحد النوع ديال اللباس، في واحد النوع ديال الديكور. ولاحظ معايا ملي فكرتك كياخذوها صحابك، تكون مع اصدقاء ديالك وكياخذوا الفكره ديالك لا في واحد الديكور كيفاش كتفرح، كتحس بان الطابع ديالك خدوه الناس. Cette impression, nous les humains, elle est pour nous fondamentale. C'est un ingrédient ما كيتستهنش بيه. Donc en fait toutes ces personnes là, c'est un grand vide qu'elles ressentent, et c'est ce vide là qui donne ces émotions et ces sentiments. Et qu'elles cherchent à tort de combler par la pratique religieuse. À tort, vous dites. Alors justement, professeur, ce que je vous propose, étant donné que c'est un sujet très
personnel. Très étriqué. Et très personnel, puisque c'est du cas par cas. Oui. Je vous propose de passer directement, là tout de suite, on intègre les mails pour pouvoir voir à travers toutes les personnes qui nous ont écrit. Si vous permettez, oui, que je clarifie pourquoi j'ai dit à tort. Beaucoup de gens qui يمشيوا وكيرميوا ويعمروا وقتهم في التدين وكينساو نصيب من الدنيا ومن العمل كيظن بأن هذاك الغطسة هذاك يلقي بنفسه في التدين غيعفيه من هذه المشكلة. راه ما غيعفيش لأن هذه سنة الله خلقها. ما العبادة بوحدها وأنك تبحث شكون أنت وشنو دورك في الحياة ويكون دور صالح وتوصلوا الناس. هذه راه السنة تحطات. Alors dans ce cas-là, c'est quoi la solution? Est-ce qu'on va tous devenir des écrivains? On va tous devenir des personnes? Qu'est-ce qu'il faut faire? أنك شتي لا احنا بحال الضالات دير واحد العمارة. كل ضالة كتعطي إيطاج. ملي كنعيشوا حياتنا قبل ما يجيو ولادنا كتكون الضالة د والدينا هما عطاونا الضالة. فاحنا استغلينا الضالة د والدينا باش تمتعنا بشبابنا وأسسنا وشبعنا كلينا نهلنا من الحياة عمرنا نفسنا. لقيت اللي كيكبروا كيبداو يتوفاو كيرسلوا لنا رسالة تيقولوا لنا دابا وجدوا راسكم خصكم توجدوا الضالة اللي غيجيو بعدكم. كاين المغرور اللي ما كيبغيش يوقف ما كيبغيش يولي هو براسو ضالة لواحد اخر ما كيتقبلش هذا الدور يصبح دوزيام بوزيسيون ويخلي ولده ولا واحد اخر من حبابه يجي قدام. شتي لا كيبغي دائما يبقى واحد اخر داير ليه الضاله هو فوق منه. مي بروفيسور هذا المشكل هذا كاين اللي كيعاني منه بلا ما يكون متزوج وبلا ما يكون عنده الوليدات. الوقيته اللي ما قبلش هو يصبح ضاله الناس اخرين باش يطلعوا فوق كتافه هذاك واخا يدير الفلوس واخا يدير اللي دار والله ما غتحقق عنده هذيك النغمه د السعاده لانه ما رجعش ما بغاش يكون غولي. Et pour les personnes qui n'ont pas d'enfants وراه كاين ولاد الناس راه كاين ولاد الحباب. علاش اليتيم كيعيط على العائله؟ Donc en fait donc d'après votre explication c'est directement lié à la filiation, c'est ça? À la filiation soit physique soit d'esprit. Bravo عليك. C'est lié à la filiation, soit d'esprit, soit physique, c'est-à-dire procréer naturellement. Alors professeur, on va passer au mail et on va voir à travers les différents cas des gens qui nous ont écrit et appelé comment ça se passe de leur côté. Alors on a d'abord Sana qui nous dit... alors non, excusez-moi, la personne a souhaité rester anonyme, donc c'est pas ce mail-là. Elle nous dit, je vous remercie pour votre émission, le thème choisi aujourd'hui me concerne, j'ai 38 ans, je suis mariée avec un homme que j'aime, même si le professeur Drebi dit que l'amour en tant que tel n'existe pas. J'ai des enfants en bonne santé, je m'ennuie dans mon travail, mais je n'ai pas de soucis d'ordre matériel. Vu donc de loin, les gens disent que j'ai tout pour être heureuse. C'est possible, mais j'éprouve... mais pourquoi alors j'éprouve ce malaise de la vie? J'ai des idées noires qui me traversent l'esprit, échec professionnel, mort, avec des mises en séance violentes et j'en passe. Pour me déstresser, j'ai des compulsions alimentaires, mais s'ensuit un sentiment de culpabilité et de dégoût. L'image que je renvoie est une vraie parodie de ce que je suis. J'ai l'air d'une personne épanouie et sensée qui a réussi sa vie alors que j'ai un sentiment d'inutilité. Plus j'avance dans l'âge, plus je vais mal et plus je culpabilise. Quand j'essaie de trouver la cause de mon mal-être, je trouve l'absence de ma mère morte alors que j'avais 6 ans et mon père n'a pas su combler ce vide. Est-ce que la perte de ma mère est-elle véritablement la raison de mon trouble? Je n'ai pas envie de consulter un thérapeute dans mes mauvais moments, j'ai recours à ma foi, mais cela ne marche pas toujours. Merci pour votre attention et répondez-moi. Alors, cette dame a subi les aléas de la quête de la vérité. اللي كتمشي لله تقلب على الحقيقة في حياتك غيوقع بحال اللي وقع لأوليس. Vous savez la légende grecque. On va rencontrer les sorcières, les cavernes, les dragons. Le fait qu'ils disent que malgré ce que dit le professeur concernant l'amour, elle vit l'amour avec son mari.
Le fait que je dise l'amour n'existe pas en tant que tel, il faut le construire, c'est pas une donne qu'on trouve élémentaire. خصها تبنى. فهي بناتها هي وزوجها وهنيئا لها غير خصها تبقى في البنيان ما تحبش دائما كتبقى تخدم. قالت qu'elle cherche des réponses en ayant recours, je crois, comment elle a dit sa phrase, en faisant appel à ma foi. J'ai recours à ma foi. À ma foi. لاحظتي قالتها بالمطاسة. شفتي؟ Oui. قالت ما فوا ماشي قالت لا فوا. لاحظت هنا دخلات للرصيد اللي هو الإيمان، دخلت مدخل ديالها. واش المدخل ديالها صحيح ولا ناقص؟ مدخل هذاك غير مدخل. ما فهمتكش بروفيسور. اللي قالت ما فوا ما قالتش لا فوا. ما قالتش الإيمان، قالت إيماني. إيمانها مكيف بالصفة ديالها وبالشخص ديالها. Et après elle a rajouté car je suis très croyante. هاني جاي. Voilà. اللي هي كرويونت وكتقرا سورة العنكبوت كتقول ليها وكتقول لي وجميع المؤمنين سورة العنكبوت ألف لام ميم حسب الذين آمنوا يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ها وحدة. ثانية الفكر الإسلامي كله من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليومنا هذا بقي واحد الجدال، هل الإنسان مسير أم مخير؟ رأيي أنا خاص في هذه المسألة، هل الإنسان مسير أم مخير؟ هو أن الله سبحانه وتعالى في واسع الرحمة ديالو في الحكمة جعلنا كاملين مخيرين. ما كاينش المسير، ولكن عندنا حديث قدسي اللي ملي كيقراه المؤمنين كيقشعر اللحم لهذا الحديث. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي لا زال عبدي يتقرب مني حتى أحبه فإذا أحببته كنت العين التي يرى بها واللسان الذي ينطق به واليد التي يبطش بها. فهذا الحديث هو اللي غيدخل المسير. المسير في رأيي هم الخاصة المحبوبين ديال المؤمنين اللي كيتولى أمرهم الله سبحانه وتعالى. ولكن والله ما تفرح بهذا المنصب حتى تنقي عاد ترقى ويختارك باش يسير لك حياتك. أما الآخرين كلهم هذا رأيي كل شيء مخيار، بمعنى تختار تقوم بواحد الحاجة، كتختار دير واحد العمل، كتختار ترافق، كتختار توقع، كتختار ومن بعد كيجي المشكلة وكنوقعوا في الأزمة وكنقولوا أبدا ما عنديش مسؤولية في الاختيار، فلان هو اللي استدرجني، فلان اللي دارت ليا. ما كنرضاوش نتقبلوا أن حتى حنا عندنا طرف في الخطيئة. إذا بروفيسور كيفاش تقدر تجاوب هاد السيدة هاد السيدة بغيت نقول لها أولا بحكم الحيرة اللي كانت كتجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ويخلي زوجته وولادو ناعسين ويمشي لغار حيراء. شوف لا سميت الغار حيراء، يعني كان يذهب وهو حيران. علاش ملي نزل سيدنا جبريل وعنقو قال له اقرأ؟ أول ما قال له Professeur, il reste 1 minute, s'il vous plaît, si on peut aller directement à la réponse. هاد الحيرة اللي انتابت وكتنتاب هاد السيدة هي من المواد، c'est une matière qui va propulser l'interrogation qui va la faire parvenir à la vérité. C'est-à-dire الحيران هو اللي كيبحث على الله. أما هذاك اللي مطمئن وشاد الركينة ما عنده فين يبحث. أما اللي تشوفه مسكين الداخل كياكلوا الحيرة وباغي يفهم، هذاك هانئا لنا به لأنه هو اللي غيقلب. وإذا شنو باغي يتفهم بالضبط؟ شوف لالا شنو هو الدور ديالي في الحياة؟ أنني نربي وليدات صالحين للمجتمع، أنني نوجه فكر اللي غيساعد المجتمع ماشي غير المغرب، العالم، أدوية، أفكار، اختراعات. راه ناس اللي انتابتهم الحيرة هم اللي ولدوا
وهما اللي يساعدوا باش نلقاو هذه الحلول. Alors professeur, on va rester sur ces notes optimistes et positives et on va se retrouver après la synthèse de 16h30. Vous êtes toujours avec nous sur la radio du Grand Maghreb et nous sommes tous ensemble en compagnie du professeur Mamoun Moubarak Dribi. J'ai tout pour être heureux, mais je ne le suis pas. Pourquoi? Eh bien, on en discute justement avec vous, professeur, et avec nos auditeurs et nos auditrices. À ce sujet, je vous propose de prendre tout de suite un appel. Ça vous va, professeur? On y va. Oui, c'est Nawal de Fès, 28 ans. Alhamdoulilah, ما ناقصنا حتى شي حاجة، خدامة بصحتي، عندي un enfant. Le problème que j'ai هو avec mon mari دائما عنده مشكل أنه ما راضيش، ديما ما تيحمدش الله، ديما ما تنقول له عندنا بوكو دو شوز أحسن من الناس الآخرين، حنا بصحتنا، حنا بعافيتنا، تنشوفو مزيان، واحد آخر عندهم بزاف المشاكل. وهو ديما لو كوتو ماتيريال هو اللي تيهمو، دائما تيفكر في الفلوس، علاش ما هذا. الوغ زعما كو نو سون با زعما محتاجين بزاف، حنا الحمد لله خدامين بجوج، اون فيان دو كومونسي، اون فا كونستروير نوتر في، انا عايشه بهذا ليسبوار، ولكن هو سا مديرونج انه دائما طالع له الدم، سورتو لما خدمش مزيان، سورتو هو خدام في التجاره نهار هكا ونهار ما هكاش، نهار ما تيكونش عنده. بغيتك عفاك تقول له امو، سورتو انا تنقول له اليقين بالله، خصو ديما يبقى متشبت بالله ومتشبت بالايمان، هذه حاجه غادي تعاونو بزاف، وديما يرمي حملو على الله وربي ما غاديش ينسانا. بغيت عفاكم تقولوا شي حاجه بور لوي سولاجي. ميرسي بزاف، تري جونتي. ميرسي لالا نوال. بروفيسور، هنيئا لنا بهاد السيدات، هنيئا لنا بهاد السيدات. شوف التواضع، شوف لالا التأني، شوف الثبات، تيخص الرجال اللي يكونوا في هذا المقام. C'est pour ça qu'elle vous dit justement, est-ce que vous pouvez le soulager, lui dire quelque chose. تيخص الرجال، لأن الأمهات بحكم الله يحسن العوان الحمالة والترضاع والمقابلة هما اللي كينتابهم لي زومور، لأن كيعطيو. تخيل الولد ولا بنت شاد فيك النهار كله، يمص لك في بزولتك ويفيقك وما يخليكش، راه ماشي يوترك، راه يحمقك. هما اللي مساكن كيجيهم الإحباط، هما اللي كيجيهم لي سو دومور. اما الراجل ما حامل ما تيرضع ما والو، خصو هو اللي يكون في هذه المكانه، هو اللي يكون في هذه المنزله. اشنو ناقصو؟ الفرق ما بين الذكور والرجال هو ان الرجل ما بقاش طمعش في الدنيا، ما يأش من الدنيا، باغي ياخذ حقه منها في النجاح وفي كل شيء، ولكن النصيب اللي خداه كيسعد به، لأنه هذاك هو الرجل. بمعنى أن حتى تكون باين على داك الشيء. قبل البروفيسور هضرت لك على القناعة. إذن est-ce que c'est un référentiel très important, surtout dans notre culture à nous? الشريفة ديالي المرجع راه في السماء، اللي غيلقن ليا وليك وللناس القناعة راه مي با ولا واحد العالم ولا واحد العالمة شدات بيدي ولقنات ليا. اما المبدأ راه ما كينزلش من الكتاب ويدخل الفكر عندي. شتي لا هاد السيد. اذا كيفاش لقنوا هذا المبدأ باش الاجيال اللي طالعين يطلعوا والوالدين ديالهم عندهم المعرفة باش يلقنوا هذه القناعة؟ شتي لا حاليا العالم كله بأسره في حالة مخاض. بالك لا العالم كله حاليا في حالة مخاض، يا إما غيتولد شي حاجة سامية، يا إما الله يستر ما نتمنوهاش غتولد شي حاجة أخرى. حنا كنتمناو تولد شي حاجة سامية اللي تكون طيبة للعالم كله، لأن العالم في مخاض. وكذلك راه حاصل للناس، الناس راهم في مخاض. كاين اللي كيمشي كيأدي الواجبات ديال الصلاة باش يبان أنه من المصلين، بالك باش يقولوا عليه الناس كيصلي.
كاين اللي كيمشي كيصدق باش يبان قدام الناس كيدير الخير، ولكن فين هما هادوك اللي كيصلي في الليل ما يشوفوا حتى واحد؟ فين هما هادوك اللي كيمشي يدير الخير وما يشوفوا حتى واحد وما تيسميهاش ما تيقولهاش؟ شوف لالا في الدار البيضاء الله يجازيهم المحسنين اللي هازين السيرفيس ديال الدياليز في الدار البيضاء لا يعد ولا يحصل المبالغ اللي كيحطوا، والله ما معروفين ما معروفينش. هاد السيد خصو يتلقم، هي مرأة حرة لقات مرأة لقماتها، هو باقي حاصل في الذكورية ديالو ما لقاش راجل يلقمو. شتي لالا؟ وفي هذا السن هذا واش يقدر؟ الله يا لالا كيتلقموا الرجال واخا 60 عام. اذا كيفاش ترشد الزوجة ديالو؟ اللي نقول لها انها ما تلاحظش عليه هذيك الحالة اللي هو فيها، لما تيكون هو في حالة غضب. والقرآن الكريم تيقول لك وأعوذ بالله من النفس اللوامة. دابا هو في حال هذه الحالة اللوم، بمعنى شوف فلان ما عنده ما هذا وهذا وشوف نوصل والله ما في المستوى ديالي، شوف فلانة الناس غيقارنوا الناس غير حاضين ما يشي يكتفي بحياته بزوجته الصالحة اللي عطاه الله اللي حيت هو صالح، راه ما تلقى بالصالحة حتى هو صالح، غير راه دابا هو تيقلب على شي مقام باش يوصل ليه باش يظن انه ما هكاك الرجال. راك انت تقدر تصبح غدا راجل، غير الحكمه خذها من لسان مرتك. دابا مرتو حكيمه، هاد السيده حكيمه، هو ما راضيش فيه الكبر، ما باغيش ياخذ من لسان مرتو الحكمه، باغي ما عرفني يجيبها، باغي ينزل ليه سيدنا جبريل يقولها ليه، فما حدو ما متقبلش ياخذها من زوجته، ما عمره ما يستقر، لان التلقيمه ديال الرجال كتبدا عند النساء. ها تشوف معايا لالا، هن متصله لها بالنون في الحكمه ديال الحروف في العربيه، هن متصله لها بالنون. وعندنا ايه في القران كتقول النون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون. وعندنا سوره في القران للنساء كتحمل اسم النساء، ما كاينش الصوره ديال الرجال، كاينه الصوره النساء، فالها اتصلت بالنون اللي ملي كتصل النون بالكاف كتولي كن فيكون. هذيك النون مع الكاف هي اللي كتعطي كل شيء، هو النص ديال السر في النون، متصله به الها اللي عطات لو برونون بيرسونيل ديال الفيمينا هن. شتي الا ما كنتيش في اتصال مع هن اللي تسمى القرآن عطى لهم آية سميتها سورة النساء، هن غيحملوك باش يعطيوك صيغة هي، يدوزوك من هي باش تولي اليا واو تصبح هو، وهو هو الراجل بصيغة الغائب باش تفرح وتزغرت عليك ماماك وباباك باش تقول انا راجل. شتي هذه الحكمة لالا المسلمين كانوا كيعرفوها، ملي فقدوها صبحوا مساكن تابعين الاشهارات ديال التلفازه اللي شافوها يقلدوها. وملي كيقلدوا الناس اش كيقولوا المغاربه؟ تيقول لك هذاك الكوربو بالعربيه جا بغى يقلد مشيه الحمامه، ملي جا بغى يرجع لمشيته هو الغراب الله يجازيك مشى قلد مشيه الحمامه، ملي مشى نسات ليه المشيه ديال الحمامه تلف، رجع بغى يرجع لديالو ما عرفهاش بدا ينقص. فهاد السيده كنصحها بالتأني وكنصحها بالتأمل وتخليه غيتقاضى ليه هاد الجهد وغيستقر حداها وغيركن وغيدخل لهذاك المقام ديال الشكر وديال يقول الحمد لله. Alors professeur, ندوزو المكالمة أخرى ونرجعو للزميل. مرحبا. Oui, bonjour docteur. Je suis Bouchra de Casa. Je vous appelle pour un frère de 20 qui a 24 ans. هذا الفرير عندي داروا معاه دار جميع المحاولات، دازت عنده المراهقة شوية ديفيسيل، عنده دي فخير دي سور كبار، هو لو بتي بالدار. وانفان خوتي صاحبوه حاولوا يفهموه، ميم واحد المره كاع ضربوه بجميع الطرق، عطيناه الفلوس، شرينا ليه الموطور قال لك خصنا موين ترونسبور، درنا
كامل وكل شيء، ولكن هو كيمشي مع شي دراري ماشي هما دوك مثلا نقول لك كيقول لك ماشي الخاطري، وبارفوا كيبقى هذا يبكي وكيقول لك انا جاي عندي شي حاجه بغيت نقولها جو سي با. حنا كنقول له واش بغيتي شي طبيب نفساني نديوك عنده، كنتي مدمنه على شي حاجه قلنا لا فيغيتي نقدروا نساعدوك ايتو. ودابا هو الي جونتي ايتو الي بيان في الكومبورتمون ديالو هذا، ولكن كيجي مشاكل اكوز دو سي زامي و جو سي با كيس كون بو فير بور لوي بور ليدي باش ما ينحرفش اولا باش ما يخرج شي طريق ماشي هي هذيك، باسكو هو دون فامي مزيانين ايتو، عنده دي فخير مزيانين كل واحد بوست ديالو سي سور ايتو، وكنساعدوه بجميع الطرق يعني ماديا معنويا ايتو. وكيقلب كنشوفوا في الاخر كيتحط دي بروبليم غراف يعني، وكنحاولوا با مال دي فوا، ولكن هو كيقول لك ماشي الخاطري جو سي با كيس كون بو فير بور لوي، واش دا خصو ان بسيكياتر او لا هذا، جو سي با اكزاكتومون كيس كون بو كومون اون بو ليدي. Merci bien docteur, c'est gentil de me répondre sur cette question. Merci. Voilà professeur. Donc ça c'est le cas du petit frère de 24 ans. هاد السيدة غنوجهها تقرا سورة طه، وفي سورة طه كتكلم على سيدنا موسى، وعندنا واحد الحكمة في سورة طه. الله سبحانه وتعالى تيقول لسيدنا موسى واصطنعتك لنفسي ولتصنع، في بلاصة أخرى في آية أخرى نفس السورة ولتصنع على عيني. شوف لله في الفكر الإسلامي عندنا التكوين، عندنا الخلقة، عندنا الإنشاء، عندنا الصنعة. تبع معايا لالا؟ الصنعة أمك وباك تيتزوجوا وكتخاد في الفكر الإسلامي دائما في مرجعية الفكر الإسلامي كتخاد النطفة من المني الرجل كتكون، والخلقة أصلها ما، دائما المرجعية الإسلامية الخلقة أصلها ما من بين الصلب والترائب، ثم الإنشاء في أي صورة ما شاء أركبك، ثم الصنعة في كدار. هاد الأمور كلهم دارت في الجسد ديال الأب وديال الأم. أما الصنعة كانت دار في الدنيا ما بين العباد وسط النساء والرجال، بمعنى ولدكم هذا ما تحكش، ما لقاش رجال وعيالات من الطفولة اللي يتهازوا معاه. اش كتعني بالدارجة يتهازوا؟ ماشي يتشانقوا ويتضاربوا، حاشا من عند الله. يتهزوا وقف يوقفوا، قرد يقردوا، نعس ينعسوا، وقف يوقفوا. بمعنى بروفيسور خاصك تتبعوا ملي كيكون هذيك الهزات ديال 6 سنين. ما باغيش نفطر لكم بالخبز، غاتفطر بالخبز، ما عندناش من غير الخبز. لا بغيت انا البتي بان، ما جبناش بتي بان. لا بغيت البتي بان، لا غتاكل الخبز. غدا يفاسيدي اليوم غيفطر لك الخبز، غدا يصبح لك عاوتاني في الاسطوانه. بغيت البتي بان يا ودي ما كاينش بتي بان، غادي نديروا لي خاطر غنمشي نجيبوا البتي بان. لا بقيتش باغي البتي بان ولا بغيت كرواسا. شتي تبع الطفل والطفل يحمقك في الديزير، حيت في الديزير كيحمق فيه، هو تيحمق فيه وانت كتثبت ولدك بالمعاناه معاه. كاين بعض الاباء وبعض الامهات كيفاش بالمعاناه؟ اذا بقينا في هذا المثل اللي عطيتينا عاد دابا بروفيسور، بمعنى غيحمقك غتعاني معاه. Là, vous avez donné l'exemple. Je ne veux pas de tartine, je veux un petit pain. Le lendemain, ce n'est plus le petit pain que je veux, c'est autre chose. غتفطر ولدي بالخبز. احنا ناس ميسور الحال ولكن ما كنبدروش. احنا ماشي اخوان الشياطين، مبدلين هما الاخوان الشياطين. احنا ولدي ما كنبدروش. احنا مرجعيتنا النفقه على حساب الاحتياج. ولدي ما موافقينش حنا، هذه ماشي اخلاقنا، ماشي فكرنا. لا وعلاش فلان وفلانه كيلقاو الفطور منوع، ما حنا ماشي بحال هذوك الناس دبر راسهم. على داكشي بروفيسور كاين بزاف الناس كيقولوا الفشوش، حتى هما الفشوش بالمعنى اللي كنعرفوه حنايا المتداول به هو اللي كيقدر يوصل كذلك لهاد الاضطرابات. لا عافاك، شتي تفشش ولدك انك تحبه وعطيه اللي بغى، تهز معاه لقيته اللي بدا يفيبري. قبيله قلت سي اون اوند، لوند سوا تشد لا فريكونس سوا تخرج على فريكونس. شتي تخرج على فريكونس. Alors comment faire la différence? Si pour certains parents c'est tout à fait normal de lui donner à manger ce qu'il veut manger et pas ce qui est disponible. Ce qui est disponible selon les moyens du temps، ماشي غير l'argent. ما ساليناش نمشيو للمخبزه، ما ساليناش. كاينه لاله عندي وليدات اللي كان كيخرج الدري موباه توني فو بيان من الدار في الليل باش يديوه للسوبر مارشي ويشريو ليه الكاشير ويقطعوه ليه ويديروا معاه الميز في العويدات ويعيشوه تما.
سافا با نو. العشاء في الدار والناس هابطين ويقلبوا وسورتو ان سيغتان مارك كاشير. سافا با نو. شتي حنا ما تنقولوش ما تدللش ولدك تهلا فيه وداعبو، راه مرحله، راه طفوله. ملي كيدير 12 عام اشنو باغي الطفل والطفله؟ ما باغيكش تعطيه الفلوس لارجون دو بوش د لا سمان، باغيك تمشي وتلقاه غلط ودير راسك ما شتيهش وتسافر انت وياه وتقول لي في الطريق، تقول لي ولدي راه شتك كتدخن. عقلتي على ياسمين نهار درنا الحلقه على العلاقه مع الوليدات وكونسيرنون لوتوريتي، جا واحد الاب عندنا الميديا سالينا البرنامج، لقيته واقف بالاذاعه قال لي الله يجازيك بخير، هذاك الشيء اللي قلتي راه وقع لي مع با، شافني كان كمي بعينه وغض البصر وما دواش معايا، قال لي كي في قلبي كنت كنتمنى كون جا وخاصم عليا. كان كبير ماشي صغير. كان كبير. كان كبير. شتي لا هاد العلاقه اللي كتسمى الصنعه، ها هو الله سبحانه وتعالى كيتكلم تيقول سيدنا موسى اصطنعتك. ما معنى اصطنعتك؟ ما رسلش الملائكه يسقلوه، خلى العلاقات مع الرجال. راه كاين الدليل عندنا في سوره الكهف ملي غيلتقي بسيدنا خضر، شو كيتحك نبي على قدو ومساكين وقع عليه فتنه اللي حمقاتو. فكيفاش نتوما بغيتوا ولادكم وبناتكم يكونوا رجال حرين يكونوا عائلاتنا حرات وما تسقلوش، ما نتسقلوش، ما كاينش السقله. ما معنى السقله؟ هي المؤاخذه والمشاده في صيغه المحبه. Professeur, finalement vous avez fait beaucoup d'ouvertures. Donc il n'y a pas une solution miracle. لا ما كاينش مخرج واحد. ما يمكنش تلقى مخرج واحد. ما يمكنش. إذا بروفيسور باش نزيدوا les ouvertures. On va prendre un autre mail, parce qu'il reste 5 minutes avant la fin de l'émission. Donc c'est une jeune femme qui nous a écrit, elle nous dit « J'ai 31 ans, ingénieur de formation, je prépare un doctorat actuellement, j'ai un poste de responsabilité dans une société, j'ai réussi mes études, ma carrière, j'ai fait une personnalité, je me suis construite une personnalité solide, mais je reste une femme quand même, mais je me sens seule, déprimée, et c'est ce qui me tue tous les jours, et c'est ce qui influence également aujourd'hui sur mon rendement au travail et sur mes études également. Alors j'ai un petit frère, un père, une mère. Ma mère est mon unique amie, mais certaines choses, eh bien, je ne peux pas les aborder avec elle parce que ça reste tabou. Vu mes études et mes voyages fréquents et ma carrière, j'ai vécu seule pendant presque 12 ans dans une autre ville, loin de ma famille, mais aujourd'hui, je ne me sens pas heureuse. Bon, en fait, j'ai tout, mais je n'arrive pas à sentir le bonheur malgré que je sois tout le temps souriante, avec un grand cœur qui peut supporter tout le monde, mais je n'arrive pas à trouver quelqu'un pour comprendre que je me sente seule. Je n'ai pas de chance avec les hommes aussi. Peut-être on me voit intelligente parce que je découvre la personnalité de l'autre dès le premier ou deuxième rendez-vous. Je ne sais pas exactement, je n'arrive pas à voir la solution. J'ai pensé plusieurs fois à émigrer, mais j'aime mon pays et ma famille qui ont besoin aussi de moi. Alors pardon d'avoir pris trop de votre temps, c'est trop long, mais voilà, j'avais besoin de me soulager de vous parler. غادي ننصح هاد السيده وغنصح النساء الحرات، الله يخليكم تعلموا تمثلوا، ما تكونوش حقيقيات، تعلموا تمثلوا، لان المراه اذكى من الرجل، الرجل ما كيتقبلهاش. المراه قويه من الرجل ما كيتقبلهاش. المراه ثابته من الرجل ما كيتقبلهاش. فملي كتكون ذكيه وقويه وقاريه وثابته كتبان للراجل الجبل، كيتخلعوا كيفاش غيطلع لهذا الجبل. فخصك تمثلي وتولي قزم، غتبقاي جبل، ولادك غيخرجوا جبال. ولكن راجلك خصو يحس بانه قوى منك، ذكى منك، وواعر عليك وفاهم عليك وغيبغي يقريك ويفهمك. للاسف فاش كتقول بروفيسور خصكم تمثلوا، سي سورت دو مانيبيولاسيون. اش من مانيبيولاسيون؟ مانيبيولاسيون انا باغا تاخذ لي الكود لا كارت بونكير. جو ne parle pas vis-à-vis d'un homme. Manipulation existe partout. Alors شنو كتقصد بروفيسور بالتمثيل؟ C'est-à-dire la vérité, l'autre ne l'accepte pas. Donc il faut jouer. Parce qu'il y a des mythes. Il y a des mythes. D'accord. Donc les dans gens ce cas-là, il faut jouer. Par des stéréotypes. Il faut jouer. D'accord. C'est jouer, ça le faux semblant utile. C'est faire du faux semblant. Bien sûr. C'est une forme de manipulation. Non. Pas manipuler l'autre, manipuler sa propre image. Je ne parle pas de prendre le code bancaire de quelqu'un. Je ne parle pas d'arnaque. Je plaisante. Je suis juste votre raisonnement, professeur.
dire la vérité est un médire. Vouloir dire toute la vérité, les mots viendraient à me manquer. Dire toute la vérité est impossible, car les mots viendraient à me manquer. Le prétendu monsieur يستوعبها على حقيقتها كتحلم تيغصها يقول لها وهادي نقول له والله ما فاهمها اشرحها لي عافاك سيدي وهي راه فاهمه كل شيء وملي يشرحها لها غيشرحها لها مغلوطه وغدير ليه سوجيستيون غتقول ليه ياك مربا بغيت تقول هذا الشكل يقول لها عندك الحق هادشي اللي باغي نقول ما غيقولش لي الله يجازيك انت اللي قلتي الفكره. C'est dans ce sens-là que Jacques Lacan a dit cette phrase, professeur. Oui, exactement dans ce sens. Oui, dans ce sens. C'est qu'elle doit jouer. Les femmes sont joueuses dans le désir. Les hommes croient que le désir, ils le détiennent. Huma, parce qu'un homme le phallus. Les femmes, عندهم l'ouverture, c'est يلعبوا l'ouverture. Ici, je recommande à toutes les femmes de savoir jouer. Dire timide, وهي audacieuse, dire timide. Dire qu'elle ne comprend pas tout, elle comprend tout. Et ça, c'est pas de la manipulation. Mais non. D'accord. Eh bien, on va s'arrêter là. C'est du faux semblant. Très bien. On va s'arrêter là, professeur. On espère vraiment avoir répondu à cette question. En tout cas, elle est réécoutable. L'intégralité de cette émission est réécoutable sur notre site médien.com, ainsi que toutes les émissions de Gilles Médien et toutes les émissions de Médien Radio. Voilà, n'hésitez pas, c'est www.médien.com. À demain, 15h30 pour Gilles Médien avec vous, professeur.